On this video, we'll discuss about the legitimate trade in between Europe and Africa after the decline of the transatlantic slave trade. Legitimate trade was a commercial relation between Europeans and Africans. This trade was called legitimate, that legit or legal, which means it replaced the illegal or illegitimate trade, which was the slave trade. As Europeans gradually outlawed the slave trade, they founded West Africa as a fertile ground for what they refer to as the legitimate trade. During the first half of the 19th century, a large West African commodities replaced the export of slaves. Production was organized by West African rulers and merchants who often made use of internal slave labor for cash crop plantations and for transport. በዚህ ርዕስ የትራንስአትላንቲክ የባሪያ ንግድ ከወደቀ በኋላ አውሮፓውያን ህጋዊ ንግድ ብለው ለጠሩት የንግድን ታሪክ በተመለከተ እንማራለን። ሌጂቲሜት ትሬድ በአውሮፓውያንና በአፍሪካውያን መካከል የነበረ ንግድ ነው። ይህንም ንግድ ህጋዊ ንግድ በማለት ይጠሩታል። ምክንያቱም በዚህ ንግድ ህገወጡ የባሪያ ንግድ በህጋዊው ንግድ የተተካበት የንግድ ዘዴ ነበር። አውሮፓውያን የባሪያ ንግድ በህጋዊ ማዕቀፍ እየከለከሉ ሲመጡ እነሱ ሌጂቲሜት ትሬድ ወይንም ህጋዊ ንግድ ብለው ለሚጠሩት ንግድ ምዕራብ አፍሪካን ምቹ ሁኔታ ያለው ሆኖ አግኝተውታል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው አጋማሽ የተለያዩ የምዕራብ አፍሪካ ጥሬ ዕቃዎች ንግድ ባሪያን ወደ ውጭ የማስወጣት ንግድ ተተክቷል። የንግድ ጥሬ ዕቃዎች የሚቀርቡት በምዕራብ አፍሪካውያን መሪዎችና ነጋዴዎች ሲሆን የውስጥ የባሪያ ጉልበትን ለንግድ የግብርና ምርት ጥሬ ዕቃ ለማምረትና ለማጓጓዣነት ይጠቀማሉ። Export items included gum arabic from Senegal. Gum arabic was used in European textile industries for fixing colored dyes in printed clothes. Other export items were groundnuts from Guinea and palm oil from most of the coastal forest zones of the West Africa. By the middle of the 19th century, palm oil had become West Africa's major overseas export because it was the main source of lubricant for Europeans' industrial machinery before the development of petroleum. ለውጭ ንግድ የሚቀርቡ ጥሬ ዕቃዎች መካከል የአረም ሙጫን ያጠቃልለ ነው። ይህን ሙጫ አውሮፓውያን ለጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪያቸው ይጠቀሙታል። ሌሎች ጥሬ ዕቃዎች ደግሞ ለውዝ ከጊኒና የፓልም ዘይት ከአብዛኛው ጠረፋማ አካባቢ ለውጭ ንግድ ከሚቀርቡ ጥሬ ዕቃዎች መካከል ናቸው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ የፓልም ዘይት ለምዕራብ አፍሪካውያን ዋነኛው ለውጭ የሚቀርብ ጥሬ ዕቃ ሆኗል። ምክንያቱም ይህን ዘይት አውሮፓውያን የፔትሮሊየም ዘይት ከመምጣቱ በፊት ለኢንዱስትሪዎቻቸው ማሽኖች ማለስለሻነት ይጠቀሙት ነበር። Some features of the legitimate trade were as follow. 1. On this trade, the involvement of the European merchants and African traders was mainly along the Niger Delta coast. Second, the main article of trade was palm produce, which was exchanged for manufactured goods such as mirrors, gin or beverage, gunpowder or firearms, etc. Third, trade was conducted based on truth system. 4. Intermediaries played a major role in the trade negotiation. አውሮፓውያን ህጋዊ ብለው የሚጠሩት የአፍሪካ ንግድ የሚከተሉት ገጽታዎች ነበሩት። አንደኛ፣ አውሮፓውያን እና አፍሪካውያን ይህን ንግድ የሚያካሂዱት በኒጀር ወንዝ የታችኛው ተፋሰስ ጠረፋማ አካባቢዎች ነው። ሁለተኛ፣ ዋነኛዎቹ ወደ አውሮፓ የሚወጡ ዕቃዎች የፓልም ውጤቶች ሲሆኑ በመስታወት በመጠጥና በጦር መሳሪያ ይቀየራሉ። ሶስተኛ፣ ንግዱ የሚከናወነው በእምነት ነበር። አራተኛ፣ ደላሎች በንግድ ድርድሩ ዋነኛ ሚና ነበራቸው። Nevertheless, the establishment of legitimate trade did not allow African states to develop their own economic strength and independence. For instance, in the first place, those who benefited from the legitimate trade were a small minority of wealthy rulers and merchants.
there was little improvement in the social and economic well-being of the bulk of the population of Africa. Secondly, the principal imports from Europe, such as clothes, alcohol, and firearms, did nothing to strengthen indigenous African economies. ይሁን እንጂ የሌጂቲሜት ትሬድ መምጣት አፍሪካውያን የራሳቸውን ኢኮኖሚ እንዲያጠናክሩና ነፃነታቸውን እንዲያዳብሩ አላደረጋቸውም። ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ንግድ ተጠቃሚ የሆኑት ጥቂት ሀብታም መሪዎችና ነጋዴዎች ናቸው። በዚህም ለሰፊው የአፍሪካ ሕዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ደህንነት መሻሻል ያበረከተው ጥቂት ነው። በሁለተኛ ደረጃ በዋነኝነት ከአውሮፓ የሚመጡ ጥሬ ዕቃዎች ለምሳሌ ልብስ፣ መጠጥና የጦር መሳሪያ ለአፍሪካ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ መጠናከር ያደረጉት አስተዋጽኦ የለም። As century progressed, European traders, backed up by their governments, made increasing effort to control West Africa's internal trade. They sought to maximize their profit by cutting out both the African middlemen and their European competitors. It was this heightened level of European trading competition which, in part, led to the scramble of Africa in the 1870s and 1880s. በዚህ ሂደት የአውሮፓ ነጋዴዎች የምዕራብ አፍሪካ የውስጥ ንግድ ለመቆጣጠር ጥረቶችን እያደረጉ መጥተዋል። ትርፋማነታቸውን ለማሳደግ ደላሎችን እና የአውሮፓ ተፎካካሪዎችን ከንግዱ አስወጥተዋል። ይህ ከፍተኛ የንግድ ፉክክር ነበር በኋላ አፍሪካን በ1870ዎቹና በ1880ዎቹ ለቅርምጥ የዳረጋት።